घाट आज करुच आज केते घाटुच देखा ये ना दिखाई घाट जे घाटी केमती सबुदिन माछ म्यूनिसिपालिटी ऑफिस मैंने जमी जानते आम झीर साप कामुड़ा जाजपुर टाउन में जीवन जाइला सर्टिफिकेट जो अप्लाई करी अप्लाई कर नंबर गोटे पलि आसी। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग आउ गोटे नुआ शानदार जबरदस्त भिडियो रे वेलकम। सकाल भिडियोटा आरंभ हो गला पुओ झी पलैले स्कूल। आज कौन आज द्वितीय घंटा आज खाली घंटा घंटी ऊपर आइटमटा कौन हम आइटम तो सब पनीपरिया पकई गोटे घंटा हम या ठीक अच्छे बो बो परिया काटुछंती पूरा कटा स्टार्ट हो गलानी घंटाटा सकाळ होबा कथा कौन भाई सकाळ होबा कथा ठाकुर उठे भोग दिया जीव चिल्ला सियाली को ओ ये जो जन्नी पत्र रे दियंती आगु पोखरी माने गड़िया होडा दियंती पोखरे दियंती हल्दी सिंदूर फूल भोग दियंती आउ एठी बाड़े दियंती भात तरकारी को मानक पटे ए जिनसटा होउची द्वितीय घाटटा होउची आउ जो गड़िया हुड़ा रे जोटा दियं जन्नी पत्र रे दियंती को मानक पटे एटा हुए निहाती जणेबे हम पटे एमती हुए बाकी जो गड़िया हुड़ा रे जोटा हुए सेटा तो गाँ गाँ ले हो जो किंतु बाजार नाही हम गाँ गाँ ले सेटा होउची गाँ गाँ ले सेटा हुए आउ आज होउची जेहेतु द्वितीय घाट आज गोटे घंटा घंटी हबो चलतु आ वीडियो को आपण माने कंटिन्यू करंतु आउ फटाफट सब्सक्राइब करंतु। हां ठीक करतले केते प्रकार परिया सब पकेलानी एटा कटा ही चलेनी ओदे सब काटी सैलुनी कोन काटी आरो बीटी गाजर और मछई जे मंजा कदली बोई फुटल सब देखो गाजर बीटी अमृतभंडा कखारू और तार कौन सब पनीपरिया जी सब कटा हो गलानी पुटल झुड़ुंग जो यहाँ हूँ कखारुटा एटा कौन मंजाटा कि मंजा मंजा माने जानी पारे कदली गछर जो मंजा सब काटी दे बो आउ कौन कटा जी ना पुटल पड़ो नहीं आज गोटे हम जबरदस्त घाट वो बैगण काटे नहीं कहीं चाहिए बोले काटे वो आज कौन कौन आज द्वितीय वाहन हटिया द्वितीय वाहन द्वितीय वाहन द्वितीय घाट कहती द्वितीय आज तोर कौन काम खाई घाट नहीं कौन जाए चिल्लो सियाड़ी खाई चिल्लो सियाड़ी भी जोड़ी के खाइबे ଆଉ କାଲି जो गौरा कतुर आनी जो भोग से खाइबे केतल खाइबे ए जिमे बड़ा तो देके आसमे से खाइबे मुझे चाह खाइबे ये ही जाए नहीं गजामुग फजामुग नड़िया कटा है नहीं काटे से रांधि रांधि सारे पहले भात पहले तरकारी सब दिया कौटी दिया ये दिया हो चिल्लो सियाड़ी बारे गड़िया गड़िया चकटा नहीं जिमी केतल सेटा केतले ए आ ठीक है जिमे काटी देगी हां ठीक अछि कटाकटी चलची आज पूरा घाट कौन ना ना एटा भी टेस्ट लागे ना देखिया देखिया सब घेराटा पड़ेगा कौन गोटे कलेनी एपटे घाटे रे एटा में ना ए देखो एटा ला कौन कौन पड़छे इतरे एटा मटर काबुसला गजामुग आउ होची सब पड़छे आउ मंजी फंजी सब पड़छे
ଗଜା ମୁଗଟା এইটা এইটা ଆମେ ଖାଇବା ନା କିଏ ଖାଇବେ? এইটা ଚିଲ ସିଆଡ଼ି ଖାଇବେ? ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଚିଲ ସିଆଡ଼ି କ'ଣ ମଟର ଖାଆନ୍ତି? ଏଇଟା ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଦେଲେ ଟିକେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଦବେଇ ଦେବେ। ଫଟାଫଟ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେତେ ପରିବା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକେ ଟିକେ। ଅଦା ରସୁଣ ଶିଳରେ ବଟା ହେଉଛି। ପରିବା କେତେ ହେଲାଣି। ଗରମ ହେଇଗଲା। ବାଦାମ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଜା ହବ ଆମର ବାଦାମ। ସବୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଭେରାଇଟି। ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଭୁଛି। କାହିଁ ତେଲ କାହିଁ? ତେଲ ଦେଖା ହଉନି। ଦେଖା ହଉନି? ଆରେ ହଁ ଟୋଟାଲି ଲାଗୁଛି ତେଲ ପଡ଼ିନି ବୋଲି। ମଝିରେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ନି? ବଟା ମସଲା ପକେଇଦେବ। ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଡିସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛି। ଡିସ୍ଟା ରାନ୍ଧିବା ସୁବିଧା ନା, ଲାଗିବନି। ଏପଟେ ଆମର ବାଦାମ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। କ'ଣ ଗଜାମୁଗ ତମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ଗଜାମୁଗ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଗଜାମୁଗ, ମଟର ଆଉ କାବୁଲ ଚଣା, କୋଳଥ, ବିରି, ମୁଗ, କାବୁଲ ଚଣା, ମଟର, ସିମ ମଞ୍ଜି, ଏମିତି ସବୁ ଭେରାଇଟି ପଡ଼ିଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକେଇବା। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଇଜ୍ ହଉନି ନା? ମୁଁ କେବେ କରିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛି। କାହିଁକିନା ପରିବାର ଜାଗା ହେବନି କଢ଼େଇରେ, ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍ଟା। ଏମିତି କରିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ପକା, ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ପକା, ଆଉ ଟିକେ ପକା ଲଙ୍କା।
କେତେ ପରିବା ହେଲା ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ପକା ସେଟା ସାଙ୍କୁଡ଼ି କରିବି ସେଇଟା କ'ଣ ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଡ଼ି ପକା ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ବାସ୍ ଥାଉ ସେଠି ପାଣି ଦିଅ ପରିବା ତାହେଲେ କୋହଳ ପଡ଼ିବ ମସଲା ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା କରିନଥିଲା ନା ଆହୁରି କୋବି କଟା ହେଲା ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିବ ବୋଉ ତମର କେତେ ଦୂର ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା ମସଲା ହେଇଗଲା ଆସିଗଲା ପରିବା ପରିବା କେତେ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଜାଗା ହବନି ନା ଏଇଟା ସାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିବନି ପରିବା ସିଝି ସମାନ ହେଇଯିବନି ଦେଖିବ କେତେ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ କେତେ ହେଇଯିବ ଘାଣ୍ଟ ଆଜି କରୁଛ ଆଜି କେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛ ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛ ଜଣା ପଡ଼ିବ এইଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବ କେତେ ଦୂର ଗଲା ଘାଣ୍ଟ ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ବାଃ ମୋ ପୁଅ ବାସ୍ନା ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାବା ତମେ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଲଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କ'ଣ ଆରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ତମେ ସେଇଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହବାଟା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିଛ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ ପୁରା ଡାଲମା ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେଲ ନଡ଼ିଆ ଗଜାମୁଗ ବାଦାମ ସବୁ ପକେଇଦେଲ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ପକେଇଦେଲ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଯିବ ନା ସେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବେ କୋଉ ଗଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାବା ଜୋତା ଖୋଲ ବଡ଼ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଦେବ ଓହୋ ଏମିତି କଥା ବାବା ମା ଭୋଗ ଲଗେଇବ ତମେ କେମିତି ଇଏ କରିବ ତମେ ହଁ ତମେ ଗାଧେଇନ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଲା ମାଛ ମାଛଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଗ जुआर हो एठी खाइले सासू बहु आउ नाती मिसिकी घांट घांट
घाटी घाटी पूरा घाटिया है रे। झील कड़े गला चिकेन खाइब तार चिकेन तुम कौन पखाड़ जोटा जो भल लगे पखाड़ भल लगे नन तुम पखाड़ खाई था गरम गरम बढ़िया लागे छुआ बेले कौन करू थाली धरदबू बड़ थालीटे समस्त घर जाए टिके 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 तरकारी आनबू घांट तापर चामचर बसी खाइबू का घांटटा देखे टेस्ट है सेतबे केते गोटे मजा थिला नी छोट ଏବେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ମିକ୍ସଚର ଆସିଥିବ ଆଜି ପରିବା ରେଟ୍ କଣ କହିଦେଲ ବୋଇତାଳୁ ଯୋଉଟା କଖାରୁଟା 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତି ଠିକ କଥା ଆଜିର ପରିବା ରେଟ୍ ସବୁ 100 ଉପରେ ନି ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଢା କାକୁଡି ପଡେ ନି ଇଏ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ବସିଲା ମୋ ଝିଅ ମୋର ମୋ ଝିଅ ଖାଇ ନାହିଁ ବାପ ଝିଅ ପୁଅ 3 ଜଣ ମିଶି ଆଜି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇମୁ ଇଏ ମିଶି ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଛି ନି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଗଲା କଣ କହିଲ ହଁ ଘାଣ୍ଟିଆଟା ଦିଅ ନା ଘାଣ୍ଟଟା ଦିଅ ଘାଣ୍ଟ अरे घाटिया ହେଇଗଲା ନା टेस्ट ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ହେଲା ଆଇଲ ଯାଉଛି ଭାଉଜଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ହେବା କଥା ଲାଲ ପଡିଯାଇଛି ଠିକ ମିକ୍ସଚର ଛଣାଟା ନିଏ ଆମର ସିଝା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କଦଳୀ ଭଜା बाटन दिया भजा है भेंडी मसला भजा बढ़िया कहला बाटन दिया चलो 2 hours later सामान मु आसिक पहुँच जाम जाजपुर म्यूनिसिपालिटी ऑफिस रे मैंने जमी जानी आम झीर साप कामुड़ा पर जीवन पड़ता ये जाजपुर टाउन ता जीवन जाइला तो ये जाजपुर टाउन मेडिकल तार देहांत हो जाता आईटी आम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करी जमी आप जानते हैं डेथ सर्टिफिकेट जो अप्लाई करी तार अप्लाई कर जो नंबर गोटे पलि आसी लगे 4 थर बोधे मुझे सी भाई हरिका आसते थर 2 थर फास्ट मुझे थे तापर मु पछर भी 2 थर आसती थे आसिक फेरिक जाइली ऑफिस बंद हो जाता तापर थे आस अप्लाई करी आज अप्लाई नंबरटा फाइनाल पड़े आईटा जनसेवा केन्द्र गले अप्लाई करवा ये भी कले चलो जो भी कले अप्लाई नंबरटा पड़ेगा बोले तुम अप्लाई कर दियो आ 15 दिन भितर आम करदे तापर तुम घर को सर्टिफिकेट पलि आस सर्टिफिकेट देखा तो जहा हो गोटे कम सरीगला बहुत दिन है आसिक मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर चलती जिनसटा केते थर दौड़ा पड़ा तार ठीक ना बारंबार आसा पड़ू दिन भर आसीज 15 दिन अप्लाई कलापर आम अप्लाई करवा नेक्स्ट जो तार जहाँ भी रहा
आपण मानक जनइबी खाई फटाफट बाहरी पलि 5टा बेले ऑफिस बंद हो जाऊँगी टिके स्पीड रे आसती स्पीड आसु आसु एबे लक्ष्य कर गाड़ी नंबर प्लेट कड़े पड़ेगा स्पीड रे आसु आसु गाड़ी एक भल ना पुराना है गाड़ी कड़े नंबर प्लेटा पड़ेगा टेंशन आ फास्ट तो आगे नंबर प्लेट नाला देख ये प्रोब्लेम होगा पछ आग पछ बर्तमान ना नंबर प्लेट मैंने देखो केमती वर्षा हो बर्तमान मुझे आसुली टाउन रु षठीपुर पूर्व भयानक वर्षा एमती पलि देखो पूरा भिजगली आमती जा रेनिकोट ना कि ना एमती जावा से बड़ टेंशन आ वर्षाटा जमी घेरीदेला ना सब भयानक वर्षा आमती जीवा बड़ टेंशन आधघंटे ये छोट होटेलटे ता भर गोटे कौन पकड़े भाई कौन पकई निमकी निमकी पड़े तो सामने वर्षा पाग गोटे बढ़िया जिनटे भाई छाड़ुले तरकारी पकई देते वर्षा पाग ये जो जिनसरा देखुं ये जिनसरा बर्तमान छाड़े बढ़िया टेस्ट लगुच गरम गरम छोट साइज निमकी तो बड़ देखिए किंतु यहाँ बहुत छोट।